Alléluia. Hallelujah. Gloire à Jésus. 예수님께 영광을 돌립니다. I give glory to Jesus. Gloire à Jésus. 예수님께 영광을 돌립니다. I give glory to Jesus. Je suis très heureuse de me retrouver ici aujourd'hui. 이곳에 올 수 있어서 너무 반갑습니다. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu happy to be qui here. a permis que nous puissions fouler nos pieds sur cette terre bénie de la Corée du Sud. 이렇게 아름다운 한국 땅에 발을 내딜 수 있어서 반가운 마음이 있습니다. I'm very thankful that I'm able to take my footstep on this beautiful land of Korea. Recevez les salutations du Congo-Brazzaville, mon pays. 콩고 브라자빌에서 여러분께 인사드립니다. I would like to say hello to you from Congo, Brazzaville. Je disais tantôt que c'était un honneur de recevoir l'invitation pour participer au camp mondial de la jeunesse initié et organisé par le révérend pasteur Oxo Park. 박 목사님께서 주최하신 IOF 월드 캠프에 이렇게 초청받을 수 있어서 영광으로 생각합니다. It's an honor to be invited to the IOIF World Camp hosted by Pastor Oksu Park. Le révérend Oxo Park est venu il y a quelques mois de cela à Brazzaville, au Congo, au mois de mars. Il a rencontré les plus hautes autorités de notre pays. Il a rencontré aussi la jeunesse et a passé un message très important sur le changement des mentalités. 지난 3월 달에 박 목사님께서 콩고에 오셔서 저희 대통령 각하도 만나시고 청소년들에게 아주 좋은 메시지를 전해 주셨습니다. Last March, Pastor Park visited Congo and he met with our president and also delivered to our youth an excellent message. Un message qui était adressé à la jeunesse, notamment de notre pays. La jeunesse de notre pays qui est au centre des priorités de notre président, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. 저희 대통령 각하께서 가장 중요하게 생각하시는 청소년들에게 좋은 메시지를 전해 주셨습니다. And he delivered a wonderful message to our youths, whom the president cherishes the most. Il a adressé aussi ce message très important par la résurrection, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes lavés de tous nos péchés. 또 박 목사님께서는 가장 중요한 메시지인 예수님의 십자가의 죽음으로 말미암아 우리가 의인이 되었다는 메시지를 전해 주셨습니다. And Pastor Park gave us the most important message, which is that we have been made righteous through the death of Jesus on the cross. Et grâce à ce message très important, nous réalisons aujourd'hui que nous ne sommes plus pécheurs. 이 메시지를 통해서 우린 더 이상 죄인이 아닌 부분을 깨닫게 되었습니다. Through this message, we come to realize that we are no longer sinners. Vous voyons ici réunis, il me revient à nouveau, comme souvent, cette volonté ferme de dire de nouveau merci à Dieu qui nous rassemble en ce jour. 다시 한번 이곳에 저희를 모아 주신 하나님께 영광을 돌립니다. Once again, I give glory to God who has gathered us here. Je voudrais de nouveau remercier le révérend Oxo Park de nous associer, le Congo, à ce bel événement mondial. 또한 이런 중요한 회의에 또 모임에 저희 콩고 브라자빌을 초청해 주셔서 감사드립니다. And we also thank you for inviting us, Congo Brazzaville, to this important gathering. En effet, depuis 25 années, l'International Youth Fellowship se consacre à aider les jeunes à réussir leur vie et à réussir dans leur vie. 25년 전부터 IYF는 청소년들을 변화시키고 성공시키기 위해서 많은 노력들을 하고 있습니다. From 25 years ago, IOF has been working hard to bring success and development to the youth. En collaboration avec des partenaires internationaux, il s'est investi afin de garantir aux jeunes l'acquisition de compétences en leadership, en technique et pratique, leur permettant ainsi de gagner leur vie. 또한 많은 국제적인 파트너들과 함께 IYF는 학생들로 하여금 많은 리더십과 기술력을 배울 수 있도록 도와주고 있습니다. And along with many global partners, the IOIF helps to grow leadership and technical abilities inside of the students. Du Congo-Brazzaville, d'où je viens, je suis patiemment depuis quelques mois, notamment depuis le mois de mars, le développement des programmes qui sont offerts au quotidien. 제가 온 콩고 브라자빌에서는 어떤 기간을 담당하고 있는데요. 3월 달부터 이런 마인드 교육을 제가 듣고 있었습니다. And from Congo Brazzaville at my institution from March, we had been listening to Mind Education.
La variété et la diversité des programmes offerts prouvent à suffisance que nous sommes devant une perspective globale des problèmes du monde. 이런 마인드 교육을 통해서 우리가 오늘날 우리 앞에 많은 문제들이 직시한 것을 볼 수 있습니다. And through the mind education, we could see that we could make improvements amongst many things that we see before us today. Ce camp mondial qui se tient ici est donc un moyen de nous introduire dans la dynamique du changement des mentalités si chère au révérend Oxopark. 여기서 열리는 월드 캠프를 통해서 또한 박 목사님을 통해서 이런 마인드 교육을 우리가 받고 우리가 마인드의 변화를 입을 수 있을 거라고 생각합니다. And through the World Camp and also through the message of Pastor Oksu Park, I believe that we can receive change in our mindsets. Cette dynamique est la garantie de la recherche de l'excellence en tout ce que nous faisons, des choses les plus simples aux réalisations les plus ambitieuses. 또 이런 마인드 교육을 통해서 우리가 원하는 것을 이루고 또 우리가 무엇을 하든지 간에 최고가 될 수 있다는 믿음을 주었습니다. And the mind education has given us faith that we could achieve what we set out to do and that we can become the best. Tel est le secret d'un leadership réfléchi dans le chemin d'application passe avant tout par l'insertion. 이런 마인드 교육을 통해서 이런 마인드 교육은 리더십의 비밀이자 시크릿이라고 할 수 있습니다. And this mindset is the secret to success. L'insertion professionnelle des jeunes, de la jeunesse. 또 학생들을 위한 이런 마인드 전문 교육을 통해서요. Through the specialized mindset education for the students. Je vous exhorte, les jeunes, à porter le projet, ce grand projet, de faire évoluer les esprits et les comportements en touchant les cœurs de vos contemporains. 또한 청소년들에게 말씀드리고 싶습니다. 여러분 마음에 프로젝트를 가지시고 여러 가지 마인드의 변화를 입으시길 바랍니다. And I want to tell the youth to have certain projects in your heart and to receive change in your mindsets. Cela commence par favoriser la prise de conscience de soi, l'autoréflexion et le changement intérieur. 또 이러한 변화들은 내가 누구인지를 발견하고 이런 마인드의 변화 또 이러한 자존감을 통해서 일어날 수 있습니다. And through this mindset change, we can realize who we are and also gain self-esteem. Cela fera de vous, cela fera de nous des modèles et cela nous aidera à nous engager dans un processus d'apprentissage et d'amélioration de soi tout au long de notre vie. 또 우리의 인생 가운데 여러분들 누군가의 롤모델이 될 수 있고 저도 누군가의 롤모델이 될 수 있습니다. And you and I, we can become other people's role models in their lives. En tant que responsable d'une institution ouverte à la promotion des cultures et dédiée à la mémoire d'un homme historique, fondateur de notre ville capitale, Pierre Savorgnan de Brazza, je puis vous assurer combien je suis persuadée de ce que les jeunes peuvent et sont en mesure de réaliser. 제가 저희 나라 수도의 창립자이신 피에르 브라자의 기념관장으로서 여러분 청소년 여러분들이 모든 것을 할 수 있고 많은 것을 이룰 수 있다는 것을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. And as the minister for our capital city, I want to tell you, the youth, that you can set out and achieve whatever you set your heart to. Ces jeunes ont besoin tout simplement d'être encouragés à sortir de leur zone de confort, à travailler ensemble pour apprendre et explorer des solutions aux problèmes. 청년들은 생각을 해야 되고 또 자기가 있는 곳에서 벗어나서 여러 가지 일을 할 수 있도록 나아가야 됩니다. And the youth need to think deeply and break free from where they're at to achieve many things. Le tout dans un environnement d'apprentissage sûr et favorable. Et c'est là tout le mérite du révérend Oxopark qui, en réalité, nous montre le chemin, nous montre la voie en formant la jeunesse du monde. Et pour cela, je voudrais un tollé d'applaudissements pour le révérend pasteur. 또 이러한 변화들은 이제 박 목사님께서 말씀하신 이런 마인드 교육을 통해서 이루어질 수 있기 때문에 다시 한번 이 부분을 축하드리고 싶습니다. And so this change comes about through the mind education that Pastor Park gives us. Once again, I congratulate you on this gathering. Voilà l'assurance que je vous transmets au nom de l'institution que je représente avec la délégation congolaise qui est avec moi, qui m'accompagne, dans l'espérance profonde que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous accompagne toujours.
다시 한번 제가 대표하는 기관을 대표해서 또한 저와 함께 온 그 대표단을 대표해서 여러분들께 감사드리고 하나님의 축복이 함께 하시길 바랍니다. On behalf of our institution and delegation, we would like to thank you and I ask that the blessings of God will be upon you. Merci de votre attention. 감사드립니다. Thank you very much.